Ya. Menurut lu passion gimana sih? Penting nggak sih maksudnya untuk sukses? Penting to me gitu loh. Karena if you don't have passion toward what you are doing, lu akan so-so aja lah gitu kan. Lu akan jadi mediocre gitu kan. Jadi mesti punya passion to whatever you are doing gitu loh. Okay. So the most difficult things actually being a professional itu adalah maintaining your own self motivation kan, yang kebanyakan didrive oleh passion gitu. Right, oke. Ya. Bro, gue pengen bawa balik ke masa kecil, masa remaja lo ya. Upbringing lo tuh gimana sih? Maksudnya sampai lo punya, yang pasti lo punya achievement orientation cukup tinggi, ya kan, gitu kan. Interpersonal skills yang bagus lah. Lo sangat fleksibel, sangat supel orangnya gitu kan. Dimanapun environment-nya, di dalam maupun di luar negeri. Upbringing lo apa? Maksudnya values apa yang ditanamin sama orang tua waktu kecil sama remaja? Nah, bener juga. Mungkin ini kali ya, the power of kepepet ya. Karena miskin kali ya nih. Lagi kecil tuh kayaknya, kok gue lihat teman-teman gue nih di sekolah gitu kan. Jemput pakai supir gitu kan, sementara gue mesti naik mikrolet gitu kan. People like other people who is actually ini kan, memang genuinely interesting gitu loh kan. Kalau a very positive view of life kali ya. Karena kalau lu memang setiap kali ketemu negatif, complaining, garing kan orang juga males kali lah ya, gitu kan. Betul. Jadi tetap mungkin secara personality tuh you have to be an optimist, gitu kan. Iya. Yeah, maybe I can conclude it that way. Yang sukses itu memang the optimist will be, jarang the optimist itu nggak berhasil, gitu. Iya. Bro Vincent, wah selamat datang di podcast Dunia Pro sore ini. Apa kabar bro? Thank you. It's pleasure to be invited in this event. My pleasure too. Yeah. Kita kenal udah lama ya, lumayan ya. Banget. Dari 2008 kali ya. 2008 ya? Iya, pertama kenalan di Hong Kong dulu. Betul. I was in Hong Kong. Melalui mutual friend teman kita. Iya, terus habis itu I've been following your career juga lah ya. Abis itu kan kalau nggak salah ke Dubai kalau nggak salah ya. Yeah. And you posted me one time kan? Betul. Yeah. Thanks to you. I could return to Jakarta at that time. Oke. Iya. Jadi Vincent ini teman-teman sudah malang melintang di dunia financial institution ya. Di awal karirnya dari banking, sekarang di insurance ya. Bisa cerita sedikit bro, sekarang di mana? Jadi sekarang I run an insurance company, public listed, namanya Una Insurance, PT-nya PT Abda. So actually this is a 40 years old insurance company that we bought 2 years ago and rebrand. Oke. Iya. Berapa banyak karyawan yang di-manage sekarang? Total 400 lah ya, 400 customer, kita punya 28 cabang all over Indonesia. Oke. Gimana rasanya dari banking terus pindah ke insurance? Gimana rasanya? Mixed feeling ya. Karena banking has always been, kalau di bank itu kan kita kasih duit kan ke customer kan. Jadi karena kan memang by background kita have always been on corporate banking side gitu. Jadi selalu kita kasih duit ke customer kan. Nah, sedangkan di insurance ini the nature of the business itu adalah kita cuma providing produk gitu kan. Jadi kita selalu yang minta bisnis ke customer gitu kan. Jadi very different. Receptionnya agak berbeda ya. Iya. Kalau dulu ketemu customer very happy to see me gitu. Sekarang mereka mau dikasih duit. Lo mau jualan apa lagi? Iya.
gitu deh. Ya begitulah ya, challenge saya suka dukanya ya. Ya, being an insurer, true. Iya. Learning curve-nya gimana dari banking masuk ke insurance? Susah nggak? So this is interesting ya, which a lot of people ask me this question. Tapi again, karena sebenarnya by nature, even within banking, kan disiplinnya kan berbeda kan. As you know, I grew up in HSBC gitu. Kalau di HSBC itu orang tuh nggak jadi spesialis gitu kan. Jadi you can be rotated dari satu job ke job yang lainnya gitu kan, for every post. Even satu yang critical tuh di HSBC to climb the organization ladder, at one point tuh you have to become a trainer. Karena menurut mereka itu an important skills gitu loh, sebelum bisa jadi leader. Nah, jadi mungkin juga karena upbringing begitu, jadi for me ya learning new job ya udah jalanin aja gitu kan. Nah, mungkin yang bedanya adalah view-nya regulator kan. Being president director of public listed gitu kan. Jadi waktu fit and proper, pertanyaan gini, Bapak udah berapa lama di industri asuransi? Saya bilang, 2,5 bulan Pak. Emang ngerti asuransi? Berarti jadi presidir perusahaan asuransi publik gitu kan. Jadi saya bilang ya sebenarnya secara prinsipal financial product gitu kan. It's about the prudency, how you manage your asset liability, how you create the right product for customers gitu kan. Ya, of course secara technical there will be people in my team who have been doing insurance all their life gitu kan, kalau dari skill set. That's why we have a team kan, makanya bagi-bagi kerjaan. Ya, moral of the story gitu buat teman-teman gitu, kalau yang ada opportunity kayak gini jangan takut, coba aja. Gitu kan. At the end of the day kan jadi orang nomor 1 itu lebih banyak leadership challenges ya. Daripada technical ya. Ya, kurang lebihnya begitu. Ya. Walaupun kadang-kadang tetap harus ya mengerti juga ya. Fundamental sih mesti ngerti ya. Mesti ngerti. Tapi ya all in all menurut saya sih sebenarnya belajar itu kan bisa dibaca gitu kan. Tinggal case study kan yang biasanya baru kita alamin baru makin pinter. Iya, betul. Berarti regulatornya berbeda ya berarti ya? Beda. Kalau antara perbankan sama kantornya aja beda. Right. Oke. Nah terus kalau mengenai ini nih, kalau kita bicarakan orang, kalau viewer di rumah kan bertanya-tanya suka ya, Presiden Director itu apa sih kerjaannya sebenarnya gitu loh. So big in title, so well paid gitu ya. In your case gitu ya, your key performance indicators atau ukuran keberhasilannya itu apa, bro? Ultimately being public listed company kan, it's always commercial lah ya, number one gitu. How much revenue we can bring back to shareholder gitu loh. That's always KPI number one. KPI number 2 for us again visi dan misi gitu kan perusahaan. We are trying to bring affordable and accessible insurance product to the market, gitu loh. Jadi kalau insurance literacy kan very low masih kan di Indonesia kan. Penetration juga masih very low gitu. People say penetration insurance only 0.5% di Indonesia. Nah karena juga ya perbankan aja kan they're trying hard gitu kan to be where they are now gitu. Nah insurance masih sangat di bawah sekali gitu loh. Nah jadi the mission adalah membawa produk-produk yang mudah dimengerti, yang bite size gitu loh, yang for people easy to understand dan bisa membantu mereka. Tujuannya sih begitu. Gitu. Ya. Contoh bite size seperti apa misalnya? Contoh bite size, contohnya kayak asuransi kesehatan itu kan sangat kompleks gitu kan kayaknya kan, polisnya segini gitu kan, baca aja juga nggak ngerti gitu isinya apa. Nah, sedangkan tiga penyebab kematian di Indonesia kan cuma 3 critical illness tuh, cancer, jantung, sama stroke, ya kan?
cancer jantung sama stroke. Nah kita jual ini sebagai standalone product gitu. Jadi contohnya jantung coverage 100 juta, cuma 4 pertanyaan di our website. For reference, umur 30 tahun, male, non-smoker, preminya 1 tahun 70.000, kita diskon 20%, jatuhnya 50 ribuan gitu. That's bite size kan. For 50,000 you can get 100 million rupiah asuransi jantung gitu kan. Yang kalau begitu klaim, kita sistemnya reimbursement langsung kita kasih aja allowance-nya gitu loh. Jadi bukannya harus ke rumah sakit, masukin bill ke kita gitu. Nah kayak gitu-gitu yang kita coba bikin easy gitu loh produk. Oke. Ya. Kalau competition gimana bro di Indonesia? Competition selalu ada, ya kan? Competition selalu ada, tapi kan yang menarik itu kalau competition itu compete-nya based on product capability gitu kan. Jadi ada intellectual competition gitu kan. Based on how they differentiate themselves to the market gitu loh. Nah jadi yang membuat menarik itu mestinya itu. I'm of the view gitu loh. Kalau insurance ini masih besar sekali potensialnya gitu loh. Di segi kemungkinan produk-produk innovation-nya. Okay. Yeah. Now you've been working in banking for quite some time, malah sempat di corporate juga gitu lah. Yeah. Talent gimana? Talent supply-nya kalau insurance compare to banking? Talent supply-nya compare to banking. How should I put it ya? Banking has always been the number one attraction lah ya for people yang baru fresh graduate dan sebagainya. Selalu kalau bisa tuh apply kalau masuk financial sector pasti ke banking duluan gitu kan, and then multi finance and then insurance industry gitu loh. So talent diversified, tapi selalu ada gitu loh spesialis di insurance industry gitu. Apakah talentnya sebanyak industri di banking atau di multi finance? Mungkin lebih sedikit kali ya di compared with the other two industry gitu. Oke. Got it. Nah, gue main cerita atau pengen menggali sedikit nih mengenai masa kecil dan masa remaja lo nih. Bisa cerita sedikit nggak? Oke. Sebenarnya gue kecil tuh I came from a very humble background ya. Jadi my father waktu itu was a furniture manufacturer. My mother was a branch manager di Penin Bank gitu. So, tapi when I was in waktu I was in first grade university, my father passed away gitu. Nah, jadi mau nggak mau, then I have to work lah ya, malu lah kan, kalau ngandelin. So bersaudara berapa orang bro? I only have one younger sister. Oke. Nah, jadi waktu itu I work during the day gitu kan, malamnya kuliah tuh, gitu kan. So my first job was actually in freight forwarding company. Gitu kan, Singaporean. I'm always grateful to that my first boss gitu kan, teach me a lot of street smart skills gitu kan, including nyetir truk gitu kan. Yang waktu itu tiba-tiba supir kagak masuk gitu kan, ada kiriman oven datang gitu kan, oven pizza tuh gue inget banget di daerah Melawai situ. Terus dia bilang, okay, why don't you send the oven. I said, you must be kidding me. I don't know how to drive a truck, man. Gitu kan. Ya, dia cuma bilang, it's easy. The only difference kagak ada kaca spion tengah. Belakangnya box gitu. Iya. I'm always grateful. Ada blind spotnya. I'm always grateful to him. Very street smart guy. Terus abis dari that freight forwarding company, then abis itu lulus tuh kuliah kan. Lulus kuliah dan selalu mau jadi banker gitu kan. Kerjalah di BCA gitu kan. BCA masih di ASMK gitu kan. Ya kerja di BCA. Itu headquarternya di sana.
Waktu itu kantor pusat operasional. Okay. Jadi Sudirman was kantor pusat operasional tuh di ASMK. Oke. Gitu kan. Oke. Tapi klien-klien gede dulu ada di ASMK semua tuh. Oke. Gitu. Oke. Nah terus dari BCA habis itu, selalu dulu kan kita pikirnya, mau kerja di bank asing gitu kan. Iya. Masuklah ke ABN AMRO gitu kan. Iya. Nah ke ABN AMRO tuh masuk juga ini nih Han, sebenarnya I was attending one training gitu kan. Terus the guy sit next to me, waktu itu direktur di ABN gitu kan. Habis 3 hari training terus dia bilang, gaji lu berapa sih? Gitu kan. 600.000. Gue bilang, sih lu kerja buat gue deh, gue gaji 2 juta kan. Jadi no brainer dong ya. It was lucky juga. Kalau apply sendiri, gue rasa nggak dipanggil tuh kan, gitu kan. No, with all due respect gitu. Waktu itu kalau bank asing tuh you got to have overseas graduate ini kan lulusan. Nah, ya itu dia tuh, gimana ceritanya tuh sampai dia bisa convince sama lu? Kenapa dia convince sama gue juga nggak tahu lah ya. Kadang-kadang memang jalan mesti terbang. Moral of the story, ramahlah sama orang-orang di sekitar Anda gitu. Kalau lagi training gitu, jangan nggak berteman begitu gitu kan. No, it's as simple as that. Training 3 hari kemudian udah lu kerjain buat gue, ya udah gue pindah kan ke ABN AMRO kan. Di ABN AMRO habis itu financial crisis gitu kan. Financial crisis 98. Financial crisis selesai, waktu itu ke Rabobank gitu kan. Nah ke Rabobank juga sama, ketemu direkturnya ada satu orang Belanda, dulu sering ketemu kalau sama-sama lagi meeting bad debt gitu kan. Sering-sering meeting bad debt karena kita bersahabat gitu. Terus dia bilang, why don't you work for Rabobank gitu kan. Dari Belanda ke Belanda ya. Dari Belanda ke Belanda. Pindahlah ke Rabobank. Habis itu pindahnya ke HSBC gitu kan. Sama juga ceritanya gitu loh. Ketemu di market gitu kan. Yakub Bobat waktu itu tuh, inget nggak? Ditawarin ke HSBC dan ya udah masuklah HSBC gitu. HSBC 2 tahun di Indonesia, habis itu banyak orang tanya kan, gimana bisa build karir ke luar negeri gitu loh. Nah jadi waktu itu my boss itu yang di Indonesia jadi strategy head Asia Pacific di Hong Kong gitu kan. Ya, terus dia tanyain lah, mau ikut nggak ke Hong Kong gitu kan. Waktu itu nggak ada tuh orang Indonesia yang kerja di luar negeri gitu loh. Terutama dari HSBC gitu kan. Karena mungkin kerja di Indonesia enak kali ya. Kemana-mana di rumah punya pembantu gitu, punya tukang kebun, punya supir gitu. Suruh kerja ke Hong Kong nggak ada yang mau tuh dulu orang Indonesia. Nggak ada yang mau atau memang nggak ada yang qualified, bro? Nggak tahu, kayaknya nggak. Tapi belum banyak waktu itu ya. So waktu itu I was the first secondee dari HSBC. Sebelum-belumnya tuh ada orang tuh penempatan sebentar gitu loh kan, karena project atau apa gitu. So I was the first secondee waktu itu buat HSBC di Hong Kong. Fantastic lah ya, tinggal di apartemennya HSBC gitu kan, gede gitu kan. Terus semua dibayarin gitu kan, sekolah anak dibayarin gitu kan, gas listrik semua dibayarin gitu. Enak juga ya jadi ekspat begini, semua dibayarin gitu. Cuma bawa koper lah ya. Cuma bawa koper. Bener, apartemen udah terisi gitu kan semua kan. Jadi so anyway, that was the first expat job gitu kan di HSBC. Habis itu dipanggil pulang gitu kan. Panggil pulang ke Indonesia. Mati-matian kamu pulang, dipaksa pulang gitu kan. Ya udah pulang lah. Pulang ke Indonesia di HSBC, kemudian pegang trade. And then I quit HSBC. I quit HSBC, waktu itu ditawarin ke Commonwealth Bank tuh, gitu kan. Lucu, waktu itu Commonwealth was very small bank gitu kan. Anyway, nah ini juga mungkin pelajaran ya. Kadang-kadang jangan cuma tertarik duit doang gitu kan. So waktu itu I was really tempted purely by money gitu kan. Sign on bonusnya was fantastic gitu kan. I could repay my home mortgage gitu waktu itu kan.
oh udahlah Yeah, yeah, Commonwealth Bank gitu. Yeah. Without realizing kalau waktu itu kecil banget gitu kan. Dan 11 bulan lah ya di sana ya. Habis itu dan I leave again gitu kan. Untungnya, nah ini juga pelajaran berikutnya. Baik-baiklah sama your boss gitu kan yang ini. Jangan mentang-mentang berhenti gitu kan, nggak ini. My ex boss itu tiba-tiba jadi bos gede lagi di HSBC, jadi global head-nya trade gitu kan. Okay. Dipanggil balik, sini katanya come back to HSBC, jadi regional head of trade di Middle East. Coba bayangin di Dubai ya. Di Dubai gitu, pegang 12 negara gitu kan. Ya udah, dan come back to HSBC di Middle East, and then doing that for 2 years. Habis itu pindah ke Malaysia, HSBC juga. Dari Malaysia kemana ya waktu itu ya? Dari Malaysia waktu itu the next job yang di offer sama HSBC itu nggak oke banget gitu loh kan. Nggak oke banget. Habis itu thank God I know this brother gitu kan. Jadi waktu itu dia yang cariin gua kerjaan gitu kan. Dapatlah gua di Citibank gitu kan, jadi Director Treasury and Trade gitu. Padahal waktu itu background gua sebenarnya, lu inget nggak waktu itu? Background gua kan sebenarnya kan trade terus kan. Jadi waktu di interview sama Citibank tuh waktu itu bosnya si Amol bilang gini kan, our business tuh 80% is cash. Sedangkan lu orang trade gitu kan. Terus waktu itu gue bilang gimana kan, lu kasih tahu gue deh sertifikasi di bidang cash itu apa sih gitu kan. I'll take it gitu kan. Kalau gua nggak pas, kalau gua nggak pas lu jangan hire gue. Ya kan? I remember now. Gila itu gue belajar mati-matian tuh 3 bulan gitu kan. Kagak ngerti cash sama sekali kan. Belajar tiap hari jam 2 malam tuh gue inget tuh. Belajar cash gitu kan. Abis itu ujian, pas. Begitu pas tuh langsung gue telepon dia kan. Amol, I pass. Dia bilang, congratulations, you're the first one who have this certificate. Dikibulin gue, kurang ajar. Tapi ya, tapi anyway, dia juga pasti surprise banget ya. Ini orang istilahnya sampai ngambil certification gitu just to demonstrate. Agak ngerti padahal that you can learn fast gitu kan, gitu loh. So that's Citibank, which is fantastic. I love it at that time. Bosnya waktu itu Batara lagi kan, asik banget. So Citibank waktu itu, nah tapi gini waktu itu. My family kan waktu di KL, mereka kagak mau ikut balik ke Jakarta karena waktu itu tanggung sekolah anak gitu kan. Yang 2 tuh the 2 boys waktu itu di A level, hampir-hampir selesai gitu kan. Kalau pindah, it's too much disruption lah for mereka. Jadi they choose to stay there. So I live alone di Jakarta, jadi weekend parent gitu kan. Jumat malam pulang ke KL, Senin pagi pulang ke Jakarta gitu loh. 2 tahun garing juga ya begitu ya. And then as much as Citi actually, and I still have to say Citi is actually one of my most fantastic job gitu kan. Nah abis itu di offer ke Maybank gitu kan. Maybank di KL waktu itu they're looking for managing director of transaction banking for the group. Dan big job. Maybank the biggest bank in Malaysia gitu loh kan. Kalau di sini orang tuh suka kesaru gitu. Oh yang mana Maybank, yang mana CIMB. Kalau di KL nggak pernah kesaru karena Maybank twice the size of CIMB. For everybody's record. So ya udah ke Maybank, MDTB gitu kan. Enak lah ya, bank gede tuh. Itu kalau di Maybank mah udah top deh. That's the only bank I never have to worry about P&L achievement every month gitu kan. Pokoknya asal toko buka gitu kan, being the biggest bank, everything is coming gitu kan. Terus the cash of the country kan juga kita manage waktu itu gitu kan. Jadi the treasury of the country gitu kan, the accountant general of kerajaan Malaysia tuh adanya di Maybank gitu kan. Jadi ya udahlah. Tapi Malaysia ada central bank kan ya? Ada, central banknya regulator. Treasury-nya di Maybank. Nggak resmi sih, tapi sebenarnya the function of kayak musim monetary apa segala gitu kan, akhirnya kebanyakan lewat ini Maybank. Dan jangan printing money juga lagi di Hong Kong nggak? Nggak printing money nggak.
Ini cuma gosip saudara. Dari Maybank, wah fantastic job lah ya Maybank itu ya. Tapi terus ini nih waktu itu, that's the rise of the digital banking habis itu. So mulai itu kan, wah nih digital bank gitu kan. Then I thought, aduh nih digital bank ya. Kalau kita nggak benar-benar do it fully gitu kan, nggak mungkin I can learn about digital banking gitu loh. Waktu itu then ada opportunity joining Bank Jago. Waktu Bank Jago itu the 5th largest bank in Indonesia Stock Exchange dengan cuma 300 orang gitu kan, fantastic at that time. So waktu itu ada kesempatan diajakin joining Bank Jago dan despite my wife hesitation gitu kan, I decided to join Bank Jago gitu. Family tetap di KL. Family waktu itu kan masih akhir-akhir COVID lah, jadi can work from anywhere. Jadi waktu itu I was based in KL. Setiap kali kalau ada meeting ke Jakarta, I've tried all version of karantina gitu kan di Jakarta waktu itu, dari yang resmi sampai nggak resmi. Kemudian Bank Jago, basically the rise of digital banking waktu itu with Gojek and Tokopedia and all those gitu loh. And then sampai this opportunity gitu loh kan. So maybe there is a bit summer intern job that I did, but let's not mention that gitu loh kan. Ini menarik kan. Jadi pertama kali tuh di approach basically bilang, ada private equity firm gede gitu kan. Warburg is the 9th biggest private equity firm in the world gitu kan. Mereka beli General Insurance Company di Indonesia. Udah setahun gak ada CEO-nya gitu kan. So ask me whether I'm interested or not to explore this gitu loh. Again, I thought insurance completely new field, right? I think the learning curve will be so stiff gitu. Tapi then accordingly, let's do it gitu kan. Let's explore it. Bro, gue pengen bawa balik ke masa kecil, masa remaja lo ya. Upbringing lo tuh gimana sih? Maksudnya sampai lo punya, yang pasti lo punya achievement orientation cukup tinggi, ya kan, gitu kan. Interpersonal skills yang bagus lah. Lo sangat fleksibel, sangat supel orangnya gitu kan. Dimanapun environmentnya, di dalam maupun di luar negeri. Upbringing lo apa? Maksudnya values apa yang ditanamin sama orang tua waktu kecil sama remaja? Nah, bener juga. Mungkin ini kali ya, the power of kepepet ya. Jadi SD I was go to one small SD gitu kan di Kalibaru gitu kan, yang nobody ever know the name. Negeri apa swasta? Swasta, SD Paula. Kecil banget SD-nya gitu kan. Yang sekelas mungkin cuma 20 orang gitu kali kan. Terus abis itu SMP, I went to SMP Franciscus di Keramat Raya gitu kan. Nah, SMA waktu itu, my father really believe in si Penmaru gitu kan. Jadi waktu itu I was sama dia disuruh masuk ke SMA negeri gitu loh. So I went to SMA negeri di Ahmad Yani 30 gitu kan. So that's how I was actually then situational kali ya. Jadi it force you to be dynamic, lu supaya bisa masuk ke lingkungan yang you are in gitu loh. So maybe that's that gitu kan, without realizing gitu kan, gimana bisa adjusting dan sebagainya. Nah, tapi ada satu yang sebenarnya very good decision that my father made. Waktu itu gue disuruh les Inggris. Ada satu tetangga gue orang India gitu loh kan. Jadi ibu rumah tangga yang sebenarnya nggak ngajar, babe gue disuruh ngajarin gue private gitu loh kan. That's how actually I can bisa mastering my English actually, bukan dari dari my Indian neighbor gitu kan. Oke. Lucu ya? Itu kapan tuh, SMA waktu itu? Gua SD, dari SD. Oke. Jadi early adoption lah ya, dengan bahasa Inggrisnya.
Oke. Mesti lah ya, tapi language ya for everyone gitu kan. Iya. Jadi sekarang nih kayak di UNA juga gue paksa tuh tiap seminggu gue ada seminggu 2 kali kelas Inggris gitu loh kan, for everyone to make sure that they are in. Oke. Nah di HSBC tuh waktu first time masuk ke sana kan lumayan lama, 7 tahun nih kalau nggak salah ya. Ya. Itu ada kontribusinya nggak untuk your professionalism, untuk your work ethics gitu ya, performance orientation? Banget. Tapi mungkin I owe it pertama nih dari BCA dulu ya. BCA tuh dulu disiplin setiap hari tuh kita mesti sudah di kantor jam 8 pagi kan. Masih mesti ngabsen ceklek gitu kan. Dan that actually give very right, terus semua tuh mesti ngikutin prosedur dan sebagainya gitu. Mungkin at that time BCA is one of most among the cleanest private bank kali kan di Indonesia gitu. Tahun segitu gitu kan, sebelum belum krisis gitu. Dan ABN AMRO of course dengan the Dutch system dan sebagainya, waktu itu belajar kredit lah kan di situ. Kalau HSBC actually give a very strong sense of everything have to comply with the rule gitu kan. Jadi even though there is ambiguity, selalu kalau di HSBC ditanya what's the spirit of the law, intentnya tuh apa law ini gitu loh kan. Jadi jangan coba dilihat harafiah terus dicari celahnya gitu loh kan. What's the spirit of the law, itu tuh yang HSBC, dan value is very high lah ya for them. To a point waktu when I was in Malaysia, they decided to exit one state waktu itu di Malaysia. Because there are practice yang mereka nggak sesuai dengan prinsipalnya mereka. They are exiting one state dari satu country gitu. Dari satu provinsi lah kasarnya gitu ya. Iya. Oke. Nggak pernah tuh dengar ada bank yang doing that. Gitu. Oke. Gitu. But were you always competitive? Kalau dibanding sama your cohort ya, your peers? Gak juga ya sebenarnya. First of all, actually I don't do competitive sports, right? Because kebanyakan orang dilihat dari situ kan. Kalau kompetitif, suka. No, I don't do any competitive sports. In fact, I don't do any sports at all. Bukannya terus bilang, I like collective sport kayak football. No, I don't do any sports at all. Tapi what kept you going gitu loh? There must be something kan gitu loh yang karena mungkin gini drive ya, dari dalam gitu loh. Karena miskin kali ya. Lagi kecil tuh kayaknya, kok gue lihat teman-teman gue nih di sekolah gitu kan. Jemput pakai supir gitu kan, sementara gue mesti naik mikrolet gitu kan. Jadi mungkin that give a sense of shit, I should make it. Tapi on this one ya, I want to say this. That's actually satu yang sangat profound buat gue. Jadi gue selalu tuh ya dulu kalau pulang sekolah gitu, exactly that gitu kan. Teman-teman gue dijemput mobil pakai supir gitu, gue mesti naik mikrolet. Jadi gue selalu pikir gini, I wish ya one day whenever I need to make decision, the decisioning factor is not money. When I need to make decision, the decisioning factor is not money. Nah, suatu hari waktu itu gue lagi di Hong Kong nih, mau pergi kerja, gitu kan? Mau pergi kerja. Jadi waktu itu pilihannya gue, either gue naik bus atau gue naik taksi, gitu, atau gue nyetir, gitu kan? Terus sambil gue diri depan rumah, terus gue pikir-pikir, oh my god, my decisioning factor is not money anymore, gitu kan? Tapi apakah gue mau naik bus duduk di lantai 2 sambil dengerin gue punya iPod gitu kan, listening to the music santai-santai ke kantor 45 menit gitu kan? Atau gue mau cepet gitu kan ke kantor, atau gue menyetir karena gue mau pergi ke tempat lain abis itu gitu kan? That's when I realize, oh wow, I'm there already. Gitu. Itu so relieving. When you think that basically, ini yang selalu gue
ini kan, gue targetkan, ternyata I'm there already. Gitu. Bukan berarti gue kaya ya, Iya, tapi liberty to choose ya gitu ya. Liberty to choose itu decisioning factornya udah no longer money. Iya, oke. Nah ini juga satu lagi, dapetin kerja di luar negeri itu kan nggak gampang ya. Maksudnya if you move to Hong Kong, Singapura, Dubai itu yang ngantri kan di belakang banyak banget, dan bukan cuma dari Indonesia, from other countries as well, dari India misalnya gitu kan, ada sekian puluh juta orang yang think of themselves as I'm capable of doing the jobs gitu kan, gitu loh, more than anyone else gitu loh. Apa rahasianya apa tuh sampai kok bos lo gitu at the regional level, global level ingatnya lu nih Vincent nih gitu loh, itu gimana menurut lo? Ini antara relationship sama confident gitu kan, karena sebenarnya relationship alone kalau lu baik gitu, tapi kalau dilihat lu nggak capable, mungkin dia juga males gitu kan, mesti carry lu gitu kan. Jadi mungkin at the end adalah apakah you can help him deliver his goals gitu. Jadi fundamentalnya menurut gue tetap pokoknya kerja mesti top lah gitu kan. Kalau orang-orang kerja untuk bagus mungkin kasih 8 gitu kan. Tapi karena lu orang Indonesia terpaksa lu harus kasih 10 gitu loh kan. Kalau lu bule mungkin lu tinggal kasih 7 gitu loh kan. Gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gitu kan. Fundamentally you have to deliver more than the rest. Itu non-negotiable ya. Itu udah basic requirement lah ya. Kalau nggak inilah ya, nggak dapat that opportunity gitu loh. Oke, got it. Sama ownership kali ya. Ownership I think is important. Tapi at the end ya, you really have to enjoy your job loh. Karena nggak bisa dibohongin deh. A dreadful job is a dreadful job, gitu kan. A good job is a good job. Jadi ya, like it or not, kadang-kadang perlu kombinasi that. Sebenarnya the other important factor is boss sih, ya kan. Kayak gue di Commonwealth tuh gue sebentar banget gitu kan, because I really hate the boss. For the record is not Tony Costa, ada satu bule lagi gitu. I love Tony Costa gitu kan. Beda orang ya. Beda orang. Ya. Emang kalau bosnya dreadful is just dreadful gitu kan. Whatever you are doing, chemistry juga important. Nah, jadi memang combination kita selalu bilang mungkin 7 star have to be aligned gitu kan. Oke, filosofinya begitulah ya. Iya. Yang mungkin ada korelasinya juga dengan apakah kita berbuat baik atau enggak kalian ya. Iya. Oh, gue percaya itu sih. Iya kan? Iya. What goes around comes around. Iya. Agree. Gimana lo menyesuaikan diri dari Hong Kong terus ke Dubai terus ke Malaysia? Karena pengalaman gue ya, maksudnya kerja di negara tetangga yang deket gitu aja, Singapura itu culture-nya udah beda banget gitu loh. Hong Kong beda, Dubai beda, Malaysia beda. Gimana cara lo menyesuaikan waktu pindah? Ada challenge nggak dari segi culture? No, I love it. I think my life is actually like a chapter of books gitu kan. Setiap berapa tahun tuh gue pindah negara gitu kan. I change home gitu kan. I change friends gitu kan. I change office gitu loh. Yang to me that's actually very exciting gitu kan. Yang what create the motivation in you gitu kan, in new environment and all those. Dan the challenge adalah how to quickly actually get a grasp of that new situation gitu. Nah, tapi di negara-negara yang berbeda ini, I think ultimately you just have to be genuine kali sama temen gitu loh kan. Walaupun contohnya I think I have good friends everywhere. Despite all my posts di situ, selalu gue punya temen tuh orang-orang dari sana gitu kan. Yang to me that's very valuable gitu kan, karena kalau friends tuh kan forever lah ya. Gitu. Ya, jadi ya be genuine lah ya, di enjoy aja gitu. Appreciate other people culture.
Oke. Dan lo kalau nggak salah kuliah di Indonesia ya, bukan di luar ya? Iya. Itu nggak salah sama lo juga tuh. Gue proudly lulusan Untar. For the record. Mudah-mudahan rektornya bisa kasih gue piagam gitu. Ya, next time untuk Untar ya mungkin bisa diundang nih Vincent nih untuk jadi keynote speaker gitu atau graduation speaker. Iya. Sementara a lot of your peers gitu kan rata-rata kan overseas graduate gitu ya. Itu membuat lo ini enggak sih, maksudnya secara secara kemampuan berbahasa, kemampuan untuk relate gitu ya sama orang asing gitu. Lo merasa ada ini enggak? Ada kekurangan nggak pada saat itu? No, kalau dari bahasa kan tadi gue cerita kan, untungnya gue dari kecil ini dilesin sama si ibu India tetangga gue gitu loh kan. Iya. Wah, I have to dan find orang her India ya. bahasa Inggrisnya bagus. To thank you, to thank her gitu loh kan. Kalau nggak ada dia, gue nggak ngerti bahasa Inggris. Iya. Nah terus kalau people sih I think ya just be genuine aja ya. Karena sebenarnya lu mau bangsa apapun gitu, selama lu genuine gitu kan, mau berteman gitu dengan orang gitu kan, rasanya I don't think there is a difference between ethnicity gitu loh. Ya kan? Oke. Ya. Lu masih ada cita-cita nggak sih umur segini? Oh, gue pengen begini masih ada nggak sih? Cita-cita. Iya. Sebenarnya gue pengen punya master degree head. Oke. Ya, gue sempat tempted gitu kan, tapi waktu lah ya. Terus gue pikir, akhirnya gue banyak pursue professional qualification gitu kan. Jadi contohnya kayak di trade world gitu kan, I have all the qualification in trade world gitu kan. Cash management, kasus ketipu tadi karena lu introduce gue ke Citibank, I think I'm the only certified cash management specialist kali di Indonesia. Crash course ya. Terus di asuransi juga, asuransi banyak sekali kualifikasinya. Jadi for example, for me to be able to go to fit and proper gitu kan, I have to be qualified from risk perspective gitu kan. Jadi waktu itu dan ya sama gitu, akhirnya take coursesnya. Jadi gue pikir-pikir, kalau gue punya qualification profesional udah banyak ya mungkin master cuma buat satisfying personal ini aja kali ya. Personal achievement gitu ya. Iya. Bro, sekarang kan anak muda kan banyak ngomong mengenai passion ya. Menurut lo passion gimana sih? Penting nggak sih maksudnya untuk sukses? Oke, karena gini kan, before coming to this, I was with Jago gitu kan, and waktu itu ekosistemnya itu kan Gojek, Tokopedia gitu kan, this is full of actually young smart people gitu kan, yang talking about purpose gitu kan, passion dan sebagainya, as you said gitu kan. Penting apa enggak penting to me gitu loh, karena if you don't have passion toward what you are doing, lu akan so-so aja lah gitu kan, lu akan jadi mediocre gitu kan. Jadi mesti punya passion to whatever you are doing gitu loh. The critical factornya apakah passionnya bisa bertahan lama apa enggak gitu kan. So the most difficult things actually being a professional itu adalah maintaining your own self motivation kan, yang kebanyakan didrive oleh passion gitu loh. Right, oke. Yeah. Lu kan banyak ketemu sama orang nih. Ada yang sukses, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kurang gitu loh. Based on your observation, why do some people succeed and why do some people falter? Wah, interesting ya, difficult question ya. Umpamanya dari peer gue nih ya dulu ya, sama-sama di HSBC gitu kan. Yang paling gede mungkin jadi direktur bank BUMN gede lah kan. Yang
Tapi rata-rata yang sukses ini memang yang sukses ini I think ya, secara personality memang interesting personality, ya kan? Jadi contohnya teman-teman gue nih kan, Silvano, Indra Kampono, gitu kan. Ini memang orang-orang yang genuinely a very interesting person, gitu kan. Yang nggak kemana-mana, mungkin memang yang nggak interesting person, gitu loh. So jadi actually I never think of this ya. Actually what will make you, kenapa ada yang sukses dan enggak? Apakah kuncinya just be an interesting? Maybe ya, karena at the end gini kan, people like other people who is actually ini kan, memang genuinely interesting gitu loh kan. Kalau a very positive view of life kali ya. Karena kalau lu memang setiap kali ketemu negatif, complaining, garing kan orang juga males kali lah ya, gitu kan. Betul. Jadi tetap mungkin secara personality tuh you have to be an optimist, gitu kan. Yeah, maybe I can conclude it that way. Yang sukses itu memang the optimist will be, jarang the optimist itu nggak berhasil gitu. Iya. Jadi kalau mereka positif juga apa ya, gravitating towards the positives gitu ya. Benar. Mungkin begitu kali ya. Benar. Iya. Kalau negatif ya negatif gitu. Bener. Dan bertemannya juga sama negatif juga jadinya. Gitu ya. That matters. I fully believe in that. You're the average of your 5 closest person. Iya betul, ada teori itu. Iya. Makanya gue berteman sama lu kan. Sama dong. Kalau gue nggak temenin berarti lu udah number 6 tuh, Hen. Got it. Iya kan. Iya. Terus bro, satu lagi ya. Your mother, how does she feel to see you like this today? My mother, ya mudah-mudahan dia happy lah ya. Tapi that's also important, man. Whether we allocate enough time or not for our parents. Gue umurnya berapa sekarang? My mother is 74. Okay. Ya kan, tapi dia masih very independent. Dia masih nyetir sendiri. Tiap hari dia doing charity job, cooking di Seci gitu kan. Tapi I think that what gave her the the freshness gitu kan. Karena masih ada purpose. Masih ada purpose, that's important. Iya. Oke. One last question. Sekarang kan anak muda kan masih, kalau ngelihat data kan yang nganggur banyak gitu ya. What's your message to them? Yang nganggur banyak, jangan nganggur, kerjain apa aja. Karena dengan apapun yang kamu kerjakan itu pasti bisa dapat sesuatu gitu loh. I spend before Una, I was with Bang Jago kan. At that time waktu itu I was handling the merchant business. Merchant itu kebanyakan pedagang-pedagangnya GoFood gitu kan. Ada satu this guy ya yang very inspiring to me. Namanya si Andi. Dia jualan bubur di Jalan Bumi itu, gerobak gitu kan. Terus gue tanya, Di, gimana ceritanya lu bisa ini jual bubur? Jadi saya kerja tadinya di gerobak bubur yang di situ tuh Pak, di dalam, kata dia kan. Ya tukang cuci piring gitu kan. Tukang cuci piring gitu kan, kumpulin duit sendiri gitu loh kan. Akhirnya punya duit cukup, beli gerobak gitu kan. Tahu cara masaknya, belajar gitu kan. Ya udah sekarang punya gerobak sendiri gitu loh kan, jualan sendiri. Dan I thought nih merchant GoFood gitu kan, yang kayak begini kan, wow, all these guys ya, the true Indonesia entrepreneurship gitu loh. Lo bayangin nggak punya apa-apa, tukang cuci piring, tukang bubur gitu kan, kumpulin duit, beli punya gerobak buat jualan bubur sendiri gitu. Jadi nganggur maybe easier said than done lah ya. Kadang-kadang memang jalan mesti terbuka, tapi kalau dianya nggak fighting, coba gitu kan, paksa tuh nggak terjadi gitu loh. Jadi memang mesti ya force it lah gitu kan. Kadang-kadang orang bilang
the power of kepepet gitu kan. Iya. Kalau lo kepepet gitu kan, then Iya. everything mesti ini gitu kan. You have to make it happen. Karena you cannot afford to fail gitu. Iya. Jadi message-nya cobalah gitu kan, dan Iya. jangan malu gitu, jangan malu, tebal muka lah gitu kan. Kalau Iya. memang perlu mencoba sesuatu ya coba aja. Gitu. Kalau nggak dicoba nggak bisa. Iya. And you are the living embodiment of that lah. Kan lu kan juga waktu kuliah juga udah mulai kerja juga. Jadi mulai dari Iya. sesuatu lah ya. Terpaksa. betul. Jangan Kepepet. jangan sama sekali istilahnya idle gitu kan. Iya. Mulai start from somewhere gitu loh. Ya. Iya. Ya. Jangan lihat gaji dulu kali ya gitu. Yang paling penting kerja dulu, ada pengalaman dulu gitu ya. Yeah. My first salary waktu di freight forwarding itu was 300.000 men. Waktu itu gaji gitu. Tapi Iya. because you work gitu kan, you learn how the business work gitu kan. Yeah. Masih banyak klien juga yang tadinya kenal dari zaman itu gitu loh. Sampai sekarang. Iya. So Komentar mereka apa ngeliat lu sekarang? Something. Hah? Oh, you've gone far gitu kali, komentarnya kali ya. Kok bisa sih lu? Aduh. Iya. Oke, bro. Thank you banget ya waktunya ya. Thank you. Pleasure chatting you as always. Tapi Yeah. teman juga matters. I thank you. Gue punya lu jadi teman gue tuh, gue banyak dapat ini juga sih. My pleasure, brother. Thank you. Thank you ya. Yuk, Oke. Sampai ketemu lagi. sip. Thank you.